Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Hari ini sahabat semua, mari kita berbincang sedikit berkaitan dengan ekonomi negara kita. Politikus sampah Perikatan Nasional membuat kenyataan-kenyataan kononnya kerajaan kita gagal, ekonomi kita gagal. Adakah itu benar sahabat semua atau itu penipuan yang sengaja dibuat oleh politikus sampah daripada pembangkang ini? Yang saya lihat mereka ini begitu kepingin melihat seakan-akan mereka mau melihat ekonomi negara kita ini runtuh. Seakan-akan mereka melihat ekonomi kita ini tidak berkembang sahabat semua. Inilah yang saya juga boleh anggap sebagai penderhaka. Menderhaka kepada negara ya, kerana mahukan negara ini runtuh. Ya, Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli bertungkus lumus bersama dengan Kabinet YB dan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi mereka pula ya dengan sewenang-wenangnya membuat persepsi seakan-akan ekonomi kita teruk, seakan-akan ekonomi kita jatuh, merundum dan sebagainya. Itu antara persepsi yang cuba dilakukan oleh politikus sampah Perikatan Nasional ini. Jadi sahabat semua, soalnya adalah siapakah yang Anda percaya? Adakah Anda percaya dengan pembangkang yang kerja mereka membangkang, menipu, memanipulasi, dan memprovokasi? Atau pakar-pakar ekonomi daripada luar? Hari ini, saya ingin membawakan Anda untuk melihat dua pandangan daripada pembangkang dan juga pakar ekonomi yang ada di luar sana berkata ataupun bercakap mengenai ekonomi negara kita. Jadi untuk yang pertamanya saya ingin membawakan Anda satu video ya daripada Abakau. Abakau ini tidak lain tidak bukan bekas Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap dengan langkah syaitan, langkah Sheraton. Ya, beliau mengatakan kerajaan ini gagal ketika beliau sendiri menjadi kerajaan sahabat semua. Apa yang berlaku kepada negara kita perlu diingat. Kami ingat semua itu. Jadi mari kita tonton video ini. Yang betul. Rakyat tak yakin dengan pimpinan kerajaan untuk menguruskan ekonomi negara ini dengan baik. Rakyat malahan menganalisis ekonomi pun masih belum yakin tentang proses pemulihan ekonomi negara setakat ini. Malahan ada yang mengatakan gagal. Alright. So itu sahabat semua kenyataan daripada Muhyiddin Yassin. Ya, katanya kerajaan ini gagal. Katanya pakar ekonomi antarabangsa juga mengatakan gagal. Benarkah kenyataan itu? Bagi saya ini adalah cakap sembrono. Ya, cakap tidak berfakta. Ya, kalau kita lihat beliau sendiri menjadi Perdana Menteri dalam kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional, apa yang berlaku? Ini fakta. Fakta tidak boleh menipu sahabat-sahabat semua, walau-walau semua. Inflasi 4.0, sekarang berapa inflasi? Ya, 2.0. Ya, mana lebih tinggi? Adakah 2.0 itu lebih tinggi daripada 4.0? Ramai pekerja ataupun rakyat Malaysia hilang pekerjaan, dikurung dalam rumah. Ya, nilai ringgit menjunam jatuh. Harga barang-barang hilang entah ke mana, telur entah ke mana, minyak masak disakau oleh anak-anak kepada mereka dan sebagainya. Banyak lagi lah sahabat-sahabat semua. Peluang ini kadar pengangguran yang begitu tinggi, inflasi dan juga pelaburan daripada negara kita lari kepada negara luar, masuk kepada Indonesia, Singapura dan juga Thailand, juga termasuk Vietnam. Jadi siapa sebenarnya yang gagal? Sahabat semua fikirkan. Oke, untuk yang kedua ini saya ingin seorang lagi pemimpin daripada Perikatan Nasional ya yang kononnya tidak mengiktiraf YB Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi negara kita. Jadi saya ingin membawakan Anda, inilah yang saya katakan politikus sampah masyarakat. Mereka hanya bercakap, membuat tuduhan, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa pembangkang ini tugas mereka membangkang. Tapi hari ini tugas pembangkang itu ya sudah lari sahabat semua. Ya, seakan-akan mereka ini cuba meruntuhkan ekonomi kita seperti awal yang saya katakan. Cuba untuk menghalang kerajaan hari ini, Menteri Ekonomi kita YB Rafizi Ramli, supaya tidak berjaya untuk memulihkan ekonomi kita. Adakah itu yang mereka cuba lakukan sahabat-sahabat semua? Adakah mereka begitu gembira sekali melihat negara kita runtuh? Itu berbagai
persoalan yang menarik untuk kita lihat. Jadi mari kita lihat ahli parlimen, politikus sampah daripada pembangkang ini, ya, yang keluar dewan, ya, rugi saja rakyat membayar gaji mereka. Kami walkout hari ini bila Menteri Ekonomi yang kami tak iktiraf dia tak ada local standard nak cakap about ekonomi. Jadi sekarang ni ekonomi kita barang mahal, duit jatuh, inflasi tinggi, barang beras tempatan tak ada. Jadi Menteri Ekonomi apa dia ni? Saham pun jatuh dah dekat 2 tahun dah. Tak ada langsung satu plan. Alright, sahabat semua, apa yang dia kata? Dia cakap saham jatuh. Kalau kita lihat hari ini saham jatuh atau tidak? Inflasi 4.0 semasa PAS menjadi kerajaan. Hari ini 2.0. Mana satu tinggi? Beras ada atau tidak di pasaran? Ada. Semua itu ada. Harga kita punya nilai ringgit, adakah ia semakin mengukuh ataupun lebih turun ketika PAS kerajaan menjadi kerajaan? Saya tidak jawab soalan itu. Kita mau mendengar, ya, pencerahan daripada pakar ekonomi luar. Jadi kami tak mengiktiraf dia sebagai Menteri Ekonomi dan dia anggap orang semua bangang tapi dia bahlul. Kami tak boleh terima. Dia mulut celupak tapi dia nak menyusun ekonomi negara, dia tak tahu. Dia hanya pandai bercakap. Cakap berpusing-pusing, berputar-putar macam bos dia juga. Yang cakap berputar-putar ni sahabat semua, MP Pendang ini. Kalau kita lihat di parlimen, mulut beliau lah yang begitu kurang ajar, mulut beliau juga lah yang begitu biadab. Orang Melayu, orang Muslim sendiri, dia kata pergi jahanam, 6 jahanam ini. Ini keajaran Islam dalam parti PAS, sahabat-sahabat semua. Saya rasa ini adalah satu ajaran sesat, seperti mana kenyataan Muhyiddin Yassin dan juga Mahathir bahwa PAS ini adalah parti ajaran Islam. Jadi mereka ni semua kaki spin sampai ke speaker. Semua langgak semua undang yang ada ni. Jadi kami tak iktiraf lah, kami keluar. Saya ucap terima kasih lah Kak Rafizi. Kerana ucapannya yang hebat itu telah berjaya mengalahkan kata-kata. Alright. So itu dia sahabat semua. Kalau kita lihat MP Arau ini memang bolehlah saya anggap sebagai politikus sampah paling terburuk dalam negara kita. Tidak lain tidak bukan kalau dalam parlimen mengganggu, provokasi, asyik berpolitik. Apa saja keluar daripada mulut dia, beliau pengkhianat UMNO ini tidak lain tidak bukan, ya, tidak lain tidak bukan, ya, bercakap pasal politik, ya. Bila dia mengangkat pasal rakyat, apa yang dia cakap pasal rakyat di dalam Dewan Rakyat, ya, apa yang dia buat semuanya berpolitik. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda kenyataan daripada seorang pakar ekonomi di luar sana. Adakah benar seperti mana yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin bahwa ekonomi kita gagal? Ya, apakah benar tuduhan daripada politikus sampah seperti MP Pendang ini mengatakan inflasi kita jatuh, pelabur lari, harga nilai ringgit jatuh, apalagi dia katakan itu banyaklah, saham kita jatuh katanya. Adakah benar semua itu benar? Ataupun itu adalah penipuan terbesar, ya, dispin oleh kaki spin daripada parti PAS ini, pemimpin daripada parti PAS. Jadi sahabat semua, mari kita dengar apa kata orang luar, ya, berkaitan dengan ekonomi negara kita. Walaupun dalam Inggeris dia ada subtitle dalam bahasa Melayu, ya. Jadi harap kita buka mata dan dengar kenyataan, ya, daripada pakar ekonomi apabila mereka berbincang berkaitan dengan ekonomi negara kita. Malaysia, after almost 6 years from an underweight rating, policy reforms, data center investment and infrastructure build out which is happening made us positive on country, and which was more exciting thing for us that all these signs were in making last year. What surprised us at the pace which the progress is happening. With 4.2% GDP growth first quarter of this year and earning growth almost tracking a 10 to 11% mark, surprise us on the upside, which means we need to give credit to the country, and hence we upgraded it to neutral. The administration, you were saying, Rajiv, took some bold steps in cutting subsidies. Always controversial, always very sensitive, but they managed to do it, and it was meaningful. How do they sell this to the population? So they offered cash for bikers, the two-wheelers guy.
close to around 150-200 ringgit for four-wheelers, guys. But for the two-wheelers, it was close to 50-100 ringgit that was being offered as if you are on the lower strata of the economy or person in the need. But what people also realize, this money which they are saving on subsidies, that is cut almost like 25% will go for the productive uses in economy, be it in the literacy, reskilling people, or the progressive wage policies which Malaysia has tried to take inspiration out from Singapore. And how much of this is down to, how much of the upgrade is down to a governance reset in the wake of 1MDB? And do you feel that Malaysia has now achieved some closure on that issue and perceptions have changed for the better amongst international investors? So definitely we are seeing government is doing walk the talk. In almost 1.5 years into their job, they have passed some of the difficult policies and the reforms over there, be it in form of NETR, Energy Transition 1 or 2, NIMP, Madani Economy Budget, and most importantly, saying we will go ahead with the fiscal consolidation, but not sacrificing on a growth, where they still target to make Malaysia grow at a 5% mark. And the evidence of it, that whether perception is changing or not, look at ASEAN this year. We suffered 7 billion outflows in ASEAN equities. Malaysia also started on the low note with around close to 160 million outflow in the first quarter. But second quarter, foreign investors are back with 200 odd million. And the other evidence is, myself traveling 3 weeks on the road, people are getting warmed up to Malaysia again and asking where they should invest now. So interesting point you brought up, that the foreign money is starting to come back to Malaysia because for several years, Malaysia was a market which almost sort of fell off the radar, right? Foreign money had exited. It was absent. There was a vacuum. There's only local money. But now you're saying foreign money is taking note of the fact that, hey, this could be a technology story, right? Not just chip packaging in Penang, but data centers as well and other infrastructure. Yes, it's a multi-theme story which is going on. Data center is the one which everyone is talking about. Penang has proven themselves as a tech hub overall. Besides that, we are seeing they are going into the EVs, they are going into the green energy overall, and now they are even talking about the solars too. So taking all these factors into account, foreign investors are saying that there are now multiple sectors and ideas to play over there. And remember, Malaysia is also one of the big markets in market cap terms, like Singapore, like Indonesia, like Thailand. And we are seeing foreign investor taking some baby steps and put money, but still looking at a foreign ownership level, Martin, it's only 19%. It is not peak 35-40 yet. Alright. So kalau pembangkang politikus sampah daripada Perikatan Nasional sebentar tadi mengatakan bahwa negara kita ya gagal, ekonomi gagal, inflasi apa, bursa saham turun. Adakah benar kenyataan mereka? Sedangkan ya, kenyataan daripada pakar ekonomi antarabangsa ini mengatakan bahawa semuanya menunjukkan positif. Ya, signal positif. Bursa saham, nilai ringgit, ekonomi, pendapatan negara, pelaburan yang masuk dalam negara kita. Ya, walaupun dengan skandal 1MDB, tapi dikatakan kerajaan hari ini mampu berdiri untuk menguatkan ekonomi negara kita, sahabat semua. Soalnya sekali lagi, adakah kita boleh percaya dengan kaki penipu, ya, pihak pembangkang Perikatan Nasional PAS dan Bersatu, ketimbang dengan analisis daripada pakar-pakar ekonomi dari luar, sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan. Mungkin walau akan kepanasan melihat video ini, mereka akan membuat tuduhan, ya, mereka akan maki hamun, karena itu sifat-sifat walaun-walauntit yang diajar mungkin oleh pemimpin-pemimpin mereka, sahabat-sahabat semua. Ya, mereka ni tidak lain tidak bukan maki hamun, fitnah, sebar berita palsu, macam-macam lah, ya, yang mereka membuat hantaran jelik, memanggil Perdana Menteri kita babi, membuat tuduhan kononnya Perdana Menteri kita anak angkat kepada Amerika Syarikat, dan banyak lagi, sahabat-sahabat semua. Jadi fikir baik-baik sebelum anda memberi komen, ya, siapakah yang anda boleh percaya, pembangkang yang saya boleh anggap sebagai politikus sampah ini, ataupun ya orang luar yang membuat analisis kepada ekonomi negara kita. Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih.
Sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nopod Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.